اس کہانی کی سٹارٹنگ میں ہمیں شہر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹی سی گھڑیوں کی دکان کو دکھایا جاتا ہے، جس کا مالک عادل ایک ماہر گھڑی ساز تھا۔ وہ ہمیشہ قدیم اور نایاب گھڑیوں کی تلاش میں رہتا اور انہیں مرمت کر کے نئے جیسا بنا دیتا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر پرانی گھڑی کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے اور وہ ہر کہانی کو کھولنا چاہتا تھا۔ ایک دن بارش کے بعد کسی سرد شام میں دکان کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک بوڑھا آدمی اندر آیا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تم عادل ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ جی میں ہی ہوں، کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ عادل نے جواب دیا۔ بوڑھے نے اپنی جیب سے ایک پراسرار گھڑی نکالی۔ وہ سونے اور چاندی کا مرکب لگ رہی تھی اور اس کے ڈائل پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ گھڑی خاص ہے، بوڑھے نے گھڑی کو عادل کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اسے ٹھیک کرنا تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ عادل نے غور سے دیکھا اور کہا، یہ گھڑی عام گھڑیوں جیسی نہیں لگ رہی، جیسے یہ کسی اور زمانے کی ہو یا کسی ایسے ہاتھ نے بنائی ہو جس کا علم عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہو۔ یہ گھڑی کس کی ہے؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ بوڑھے نے بس مسکرا کر کہا، وقت سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا دکان سے ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی واپس ہی نہ آیا ہو۔ مطلب یہ کہ وہ ایسے غائب ہوا جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ عادل نے فوراً گھڑی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ گھڑی آخر کیسے کام کرتی ہے۔ جیسے ہی عادل نے اس گھڑی کا مین اسپرنگ گھمایا، اچانک ایک زوردار روشنی ہوئی۔ روشنی تیز ہو گئی، ہر چیز دھندلی ہونے لگی اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ جب دھند ہٹی تو عادل نے دیکھا کہ وہ 5 سال پیچھے اپنے ماضی میں کھڑا ہے۔ اتفاق کی بات تو یہ تھی کہ یہ وہی دن تھا جب اس کا چھوٹا بھائی سلیمان ایک حادثے میں مارا گیا تھا۔ یہ موقع ہے، میں سلیمان کو بچا سکتا ہوں، عادل نے خود سے کہا۔ سلیمان سامنے سائیکل چلا رہا تھا اور اگلے لمحے ہی ایک تیز رفتار گاڑی آنے والی تھی۔ عادل چیخنا چاہتا تھا مگر جیسے ہی اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، وقت رک گیا۔ اس کا جسم ساکت ہو گیا، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے باندھ دیا ہو۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا مگر حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی آئی، سلیمان زمین پر گرا، خون پھیل گیا اور منظر ختم ہو گیا۔ جب عادل کی آنکھ کھلی، وہ دوبارہ اپنی دکان میں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اسے اب پتہ چلا کہ یہ گھڑی صرف ماضی دکھا سکتی ہے مگر کچھ بدل نہیں سکتی۔ عادل نے خود سے کہا، لیکن یہ گھڑی بنی ہی کیوں تھی؟ اگلے کئی دنوں تک عادل نے بار بار ماضی میں جانے کی کوشش کی۔ وہ ہر بار سلیمان کو بچانے کی کوشش کرتا مگر ناکام رہتا۔ پھر اگلے دن عادل نے ایک اور تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھڑی کو مزید پیچھے لے جانے کی کوشش کی، 20 سال پہلے۔ اچانک وہ ایک باغ میں تھا، سامنے ایک نوجوان شخص بیٹھا تھا، اس کے والد۔ یہ وہ دن تھا جب عادل صرف 7 سال کا تھا اور اس کے والد ہمیشہ شام کو باغ میں کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ بیٹا، وقت کا دھاگا سیدھا نہیں ہوتا اور یہ ایک پہیلی ہے، اس کے والد نے کہا۔ یہ گھڑی یہ کہاں سے آئی؟ عادل نے بے اختیار پوچھا۔ اس کے والد نے چونک کر اسے دیکھا جیسے وہ کچھ جانتے ہو۔ جو لوگ وقت کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں، انہوں نے آہستہ سے عادل کو کہا۔ مگر یاد رکھو، وقت کو زبردستی موڑنے کی کوشش ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ عادل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اچانک سب کچھ دھندلا ہو گیا اور وہ واپس اپنی دکان میں آ چکا تھا۔ عادل جان چکا تھا کہ وہ وقت میں جا سکتا ہے مگر کچھ بدلنے کے لیے اسے کوئی خاص طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس نے گھڑی کو ایک خفیہ دائرے میں رکھا، کچھ قدم کتابیں کھنگالی اور آخر وہ ایک نئی چابی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے چابی گھمائی، اس بار وہ سلیمان کے حادثے سے صرف 5 منٹ پہلے پہنچ گیا مگر اس بار سب کچھ مختلف تھا، وہ حرکت کر سکتا تھا۔ عادل نے فوراً سلیمان کی طرف دوڑ لگائی مگر اچانک اس کا سامنا اسی پرسرار بوڑھے سے ہو گیا۔ تم اسے نہیں بچا سکتے، بوڑھے نے کہا۔ کیوں؟ عادل چلایا۔ کیونکہ کچھ چیزیں مقدر میں لکھی جا چکی ہیں، اگر تم وقت کے اصول توڑو گے تو تم قیمت چکانی پڑے گی۔ مگر عادل نے کوئی پرواہ نہ کی، اس نے سلیمان کو زور سے دھکا دیا اور سلیمان سڑک سے ہٹ گیا۔ گاڑی تیزی سے گزری اور سلیمان زندہ بچ گیا۔ مگر عادل نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ دھندلے ہونے لگے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخا۔ بوڑھے نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم نے وقت کا دھاگا توڑ دیا، اب تمہیں اس کے بدلے میں جانا ہوگا۔ عادل نے سلیمان کی طرف دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہی تو میں چاہتا تھا، عادل نے دھیرے سے کہا۔ پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ سلیمان نے پلکیں جھپکائیں، وہ الجھن میں تھا جیسے کچھ کھو گیا ہو مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا۔ اس کے ارد گرد سب کچھ نارمل تھا مگر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی خالی جگہ ہو، جیسے کچھ یا کوئی اہم چیز گم ہو گئی ہو۔ اور گھڑی
वो घड़ी जो आदिल के पास थी अब सुलेमान के हाथ में थी। वो घड़ी का डायल घुमाने लगा और अचानक एक सरगोशी सुनाई दी। वक्त का धागा कभी सीधा नहीं होता सुलेमान, ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शायद ये तो बस अभी शुरुआत थी। सुलेमान चौंक कर पीछे हटा, मगर घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हरकत करने लगी। अचानक सब कुछ धुंधला पड़ गया और एक जोरदार रोशनी के साथ सुलेमान का वजूद वक्त के धारे में गुम हो गया। जब सुलेमान ने आंख खोली तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर था। ये वही दुनिया थी मगर कुछ अलग। वो अपने मोहल्ले की गलियों में खड़ा था, मगर हर चीज इसे जानी पहचानी होने के बावजूद अजनबी सी लग रही थी। दुकानों के साइन बोर्ड बदल चुके थे। लोग ऐसे लिबास पहने हुए थे जो सुलेमान ने पहले कभी नहीं देखे थे। एक बच्चा इसके करीब से गुजरा और सुलेमान ने हैरत से देखा कि वो किसी अजीब सी चमकदार स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रहा था जो इसके हाथ में तैर रही थी। ये कौन सी जगह है? सुलेमान बड़बड़ाया। ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, किसी ने पीछे से कहा। सुलेमान ने जब पलट कर देखा तो वही पुरस्कार बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने आदिल को घड़ी दी थी। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? सुलेमान ने खौफजदा होकर पूछा। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, तुम वक्त के बहाव में फंस चुके हो सुलेमान। तुमने घड़ी को छेड़ दिया और अब तुम माजी और मुस्तकबिल के दरमियान खो चुके हो। सुलेमान ने जल्दी से घड़ी को देखा। वो उम्मीद कर रहा था कि उसे वापस ले जा सकती है, मगर इस बार घड़ी की सुइयां तेजी से उल्टी सिमत में घूमने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जब सुलेमान को होश आया तो वो एक पुरानी हवेली के अंदर खड़ा था। हवा में तेल के चिरागों की खुशबू थी और दूर कहीं पुराने वक्तों का मौसीकी का साज बज रहा था। ये कहाँ आ गया हूँ? इसने खुद से कहा। सामने एक नौजवान खड़ा था जो सुलेमान को हैरत से देख रहा था। तुम कौन हो? सुलेमान ने पूछा। नौजवान ने आंखें तंग की और आहिस्ता से बोला, मैं आदिल खान हूँ और ये साल 1980 है। सुलेमान के पैरों तले जमीन निकल गई। वो अपने ही भाई के माजी में आ चुका था। ये नामुमकिन है। सुलेमान ने सर पकड़ लिया। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? आदिल ने हैरानी से पूछा। सुलेमान ने जल्दी जल्दी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे आदिल ने माजी को बदलने की कोशिश की, कैसे वो वक्त में खो गया और कैसे ये घड़ी उसे हर जगह ले जा रही थी मगर वापस नहीं जाने दे रही थी। आदिल की आंखों में खौफ की एक झलक आई। ये घड़ी ये आम घड़ी नहीं है। मैंने हमेशा सोचा था कि ये वक्त को कंट्रोल कर सकती है, मगर ये तो हमें काबू में कर रही है। तो हम क्या करें? सुलेमान ने घबरा कर कहा। आदिल ने गहरी सांस ली और बोला, अगर ये हमें माजी में ला सकती है तो शायद अगर हम सबसे पहले इस घड़ी को बनाने वाले शख्स तक पहुंच जाएं तो हम वक्त का बहाव रोक सकते हैं। आदिल और सुलेमान ने कदीम दस्तावेजात को खंगाला और एक नाम मिला, असरारुद्दीन 1885। ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले ये घड़ी बनाई थी। हमें 1885 जाना होगा, आदिल ने फैसला किया। सुलेमान ने खौफजदा होकर कहा, मगर हमने देखा है कि वक्त खुद को बदलने नहीं देता। अगर हम कुछ छेड़ेंगे तो न जाने क्या होगा। आदिल ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर आहिस्ता से बोला, वक्त को हिराने के लिए हमें खुद को कुर्बान करना होगा। सुलेमान और आदिल ने घड़ी को आखिरी बार घुमाया। जब आंखें खोली तो वो एक पुरानी वर्कशॉप में खड़े थे। एक बूढ़ा शख्स जिसकी सफेद दाढ़ी जमीन तक आ रही थी, एक घड़ी के पुर्जे जोड़ रहा था। असरारुद्दीन, आदिल ने आहिस्ता से पूछा। बूढ़े ने चौंक कर सर उठाया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये घड़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। हमें ये वक्त का जाल तोड़ना है, सुलेमान ने बेचैनी से कहा। बूढ़े ने एक अफसोस भरी मुस्कुराहट दी और आहिस्ता से बोला, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जो एक बार वक्त में फंस जाए वो कभी वापस नहीं जा सकता। क्या आदिल और सुलेमान वक्त की कैद से निकल सकेंगे या हमेशा के लिए तारीख में खो जाएंगे? हमें बाहर निकालो, सुलेमान ने बूढ़े असरारुद्दीन को झंझोड़ते हुए कहा, मगर बूढ़े की आंखों में एक पुरस्कार सुकून था। वक्त एक बार तुम्हें पकड़ ले तो तुम इसके कैदी बन जाते हो, वो आहिस्ता से बोला। मगर एक रास्ता है, आदिल ने बेचैनी से पूछा। कौन सा रास्ता? बूढ़े ने घड़ी की तरफ इशारा किया। ये घड़ी वक्त को कैद करने के लिए बनाई गई थी, मगर तुमने उसे आजाद कर दिया। अगर तुम वाकई बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें इसे खत्म करना होगा। आदिल और सुलेमान ने एक दूसरे को देखा। अगर हमने घड़ी खत्म कर दी तो क्या हम अपने वक्त में वापस जा सकेंगे? सुलेमान ने पूछा। असरारुद्दीन ने एक अफसोस भरी मुस्कुराहट दी। शायद, मगर इसकी कीमत होगी। आदिल ने घड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। हमें इसे तबाह करना होगा। ये हमें और किसी और को मजीद नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर जैसे ही आदिल ने घड़ी को तोड़ने के लिए जमीन पर मारने की कोशिश की, अचानक सब कुछ हिलने लगा। वक्त ने अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया था। दीवारें घूमने लगी, जमीन लरसने लगी और हर चीज धुंधली पड़ गई। हम क्या करें? सुलेमान चिल्लाया।
इसरारुद्दीन ने आखिरी बार इन दोनों को देखा और आहिस्ता से कहा, वक्त को काबू में नहीं किया जा सकता, मगर शायद तुम उसे दोबारा तरतीब दे सकते हो। आदिल ने घड़ी की सुइयों को घुमाया। सुलेमान ने आंखें बंद कर ली और फिर जब सुलेमान ने आंखें खोली तो वो अपने बिस्तर पर था। ये ख्वाब था? इसने बेचैनी से इधर उधर देखा। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। वो जल्दी से नीचे भागा। अम्मी, अब्बू, इसने खुशी से पुकारा। क्या हुआ सुलेमान? इसकी माँ ने मुस्कुरा कर पूछा। सुलेमान का दिल जोर से धड़का। आदिल कहाँ है? आदिल, उसकी माँ ने चौंक कर कहा। बेटा, आदिल कौन? सुलेमान के हाथ पांव कांपने लगे। ये मुमकिन नहीं। वो बाहर निकला, मोहल्ले में गया, सबसे पूछा, मगर कोई भी आदिल को नहीं जानता था। वक्त ने अपनी कीमत ले ली थी। आदिल कभी पैदा ही नहीं हुआ था। सुलेमान ने बेयकीनी के आलम में अपने कमरे में आया। वो बिस्तर पर बैठा और सोचने लगा। तभी एक कागज उसके तकिए के नीचे से निकला। लिखा था, सुलेमान, मैं जानता था कि ये होगा। मैंने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि तुम बच सको। वक्त ने हम में से किसी एक को लेना था और मैंने वो फैसला कर लिया था और अब ये घड़ी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अपना ख्याल रखो, तुम्हारा भाई आदिल। सुलेमान के हाथ से कागज गिर गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुलेमान खिड़की से बाहर देख रहा था। वो जानता था कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा, मगर फिर अचानक दूर कहीं घड़ी की सुइयों की हल्की सी टिक टिक की आवाज आई। क्या वक्त ने वाकई सब कुछ खत्म कर दिया था? ये कहानी अभी बाकी थी। ये कहानी तो इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि सुलेमान की कहानी का एक और हिस्सा लिखा जाए तो बताइए। शायद वक्त ने अभी सब कुछ खत्म ना किया हो। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली हमारी कहानियाँ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।